আর মিটে নাও ভিডিও যত को सागुन दाराम नय पे नेल मिटे अंक ऑल मिना विक्रय मूल्य ऊपर 10% क्षति होले क्रय मूल्यर ऊपर क्षतिर परिमाण कत विक्रय मूल्यर ऊपर 10% क्षति ताहले विक्रय मूल्य यदि ओला 100 टाका विक्रय मूल्य यदि ओलाम तिना ओला 100 टाका ताहले क्रय मूल्य तिना जेहेतु विक्रय मूल्य 10% क्षति विक्रय मूल्य यदि 100 टाका हुई ताहले क्रय मूल्य तिना 110 टाका हुई तबे तो 10% क्षति 110 टाका क्षति तो ताहले तिना हुई तखन क्षति ব্যাপার মানে তাহলে 110 টাকা মাইনাস বিক্রয় কত তিনা 100 টাকাতে তাহলে 10 টাকা ক্ষতি কেনা 10 টাকা ক্ষতি কেনা সবাই এবারে কি তো ক্রয় মূল্যের উপর ক্ষতির পরিমাণ কত ক্রয় মূল্যের উপর ক্ষতির পরিমাণ জানতে হবে তা ক্রয় মূল্য তিনা কেন 110 টাকা না 110 টাকাতে ক্ষতি কেনা তিনা 110 টাকাতে ক্ষতি কেনা তিনা 10 টাকা 1 টাকাতে ক্ষতি কেনা তিনা 10 বাই 110 আর 100 টাকাতে তিনা যেহেতু শতকরা নান্দা 10 গুণিত 100 ডিভাইডেড বাই 110 সমান তিনা হইল 10 গুণিত 100 ডিভাইড বাই 110 শূন্য শূন্য তাহলে 100 ডিভাইডেড বাই 11 তাহলে তিনা হইল যদি ভাঙা তাহলে হইল 9 11 99 9 পূর্ণ 1 11% দিনে পার্সেন্ট হইল নি এটা ক্রয় মূল্য को ক্ষতি হইল নি আর নিজ চ্যানেল पे कुछ खाद चैनल सब्सक्राइब कर धोका पे और नौका यदि और अंक